हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आशा करछि आपने भले थे। मु भी बहुत भले अच्छी। अच्छा, आज ब्लॉगटी चलते आरंभ करवा। आप तो जाने केते जो खरा हो मालो मुंड पूरा टीण हो जाऊँ जो खरा। तो चलते मुझे देखिए आज आम पखाड़ हो जाए। मु गरम भात रोषे करनी तो पखाड़ आ भजा टी भाजी आ सका बड़ी पकई एजाए है 11टा। तो आप देखे बड़ी केते मुझे पारी आ घरे सब कौन कर चलते देखेबी। आज पखाड़ भात भजा बड़ी चूड़ा भजा बड़ी भजा बड़ी चूड़ा जोड़ा आलू भजा ताती जाऊँ माँ। ए 30 तारीख जाए एमती खरा हवा नारो गोड़ पूरा। मो झुआ गाधे पलि आसला नई नई सेपरी जाइलु। जेज कहते नई सेपरी जाइला गाधेवाई। मो झुआ गाधे नई तार आसी ड्रेस पिंधि आमर केते आंब सांग मान केते जाक आंब गछरे पूरा पूरा आंब सब पड़ जाऊँ पाची गलानी खरा को। तो आज पारा होती केते आंब देखेबी पाची। टिकिल लगाऊ टिकिली कौन कौन लिपस्टिक लगे मना करता माँ। बड़ माँ कहते छोट छुआ लिपस्टिक लगे कौन हम कौन हम दे ऑलरेडी मात्रा এইটা পিঙ্ক কালার দেখা। পিঙ্ক কালার কোনটা? পিঙ্ক কালার এইটা পিঙ্ক কালার, এটা বুক কালার নগেই কুকুমা। ওইয়ার কাছে পাড়ো লই পাড় পাও তুজা এবারে মাস্টার স্টাইল মারিবারে মাস্টার। ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି ହେଉଥିଲି। ମତେ କେଲେ କେଜାଣି आज भल पाए मो गच्छी कुकुम केमी देखा मो धन कुकुम कौन टे कहतु कौन टे भल मत टे मु काली जाइली मीटिंग की ओ सालेपुर मीटिंग बुझिलु। सालेपुर जाइली मीटिंग की आलांस करुले जो नवीन पट्टनायक कौन न करी नवीन पट्टनायक टिके बेसी भल पाते। अरे रम से कहते चाउल दौची तो भर्ता पैसा टिके दौची से आम से देखिलु ठिया होगी डाकुले खाया पलि है पड़िया हो ना काली फंक्शन। हाँ आम नवीन बाबू बहुत भल पाचु नवीन बाबू आमको भी बहुत भल पाँच खुशी। तो आम खुशी आमर जो नवीन बाबू खुशी अच्छा आम भी बहुत बहुत खुशी। बहुत दही पैकेट नहीं जाऊ दही मुझे आम आंब ये कर खाऊनु देखी खा आउ बरफ पकाओ मौसा आउ बरफ पकाओ माँ आने फ्रिज रू बसई थी गोटे थी बरफ ऐसे फ्रिज रखा काट देखते तले पड़ जाए बरफ रह काटदेवी कहीं रह तले पड़ो
ଆଉ ଥରେ ବସେଇଲେ ପୁରା ବରଫ ହେଇଯିବ। ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଏକାଥରେ। କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି? ତଳେ ନୁହଁ, ତଳେ ନୁହଁ। ଦେଖୁନୁ କେ ତଳେ ପକେଇଲେ କ'ଣ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପୁରେଇ ତ ବାହାରିଯିବ। ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ବସେଇ ଦେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଉଛନ୍ତି ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ওটা তো এই করে କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଖସିନି ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି କୁହ ତମେ ମୋ କାମ ଟିକେ କରିଦିଅ ଦିଟା ଟିକେ କାଟ ତ ଆରିବେ ତୁ ଆମ୍ବ ସରା କରିବୁ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇଦିଅ କରିବ ତାପରେ ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ କରାଯିବ ଖଟା ଲାଗିବ ଚିନି ପଡ଼ିବ ବରଫ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନାଇଁ ମୋ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବ କାହିଁକି ଜୁସ୍ କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ବରାକ ବାଲିରେ ରଖିଦେବ ତମେ କରିଦିଅ। ଥୋଇଦେବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଆଇସ୍ ହେଇଛି ଆଇସ୍ରେ ଥୋଇଦେଲା ଆମ୍ବ ଖାଲି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ସେ ଓଧ ଇଏ କାଉ ଇଏ ସିଏ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କାଠ ଖାଇଲା ଖାଇକି ସେ ଖାଇକି ଯାଉଛି ଆମ୍ବ ଜୁସ୍ କରାହେଉଛି ଦେ ଏଇଥିରେ ପକାଇ ଦେ ଏଇଥିରେ ପକାଅ ନା ଗୋଳି ସାରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜେଜି ନାତୁଣୀ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ଶାଶୁର ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି।